So yan guys, good morning mga kabaiskad. What's up? What's up vlog? Welcome to my guys. So karon for this event padulong mi og Antequera. Kami rang duha sa akong asawa. Hello. Morning. Happy Mother's Day. To all mothers out there. Be right back guys. I'll be right back. Babus. Hangat guys. Ay, nabangga. Ano mo guys? Ano ba yun? So yan guys, dito kami sa sa last vlog namin, pumunta kami dito. Pumunta na rin kami ngayon. Ang ganda kasi yung lugar dito guys eh. Makita niyo yung overlooking. Pag magkasahod na ako sa YouTube guys, bibili ako ng lupa dito. Excuse me. Yan guys. Feel the fresh the air. Papalitan tayo ng saranggola dito. Say hi. Hola. Hangin lagi siya no.
bagong apre guys nga gasoline station. Nagkapoy guys ay. Grabe pa mong gikaon nga ni ha. Ili kapuyan na gid. Duoro man ta ni. Labi gikaon na mo dagan kayo. Sobrang kapoy. Madara ni. Kailangan jud human nun. Antequera naman. Kaduol. Bisik lang. Antequera guys. Dugay na kayo ilang simbahan mo, panayo. Ay, kandila huy. Paway tadi day. While I was in the mall, walking around acting right now. Ain't tryna tell